bana maziunga wambe astaghfirullah. Walangu anzomfuwe mariziki yalo mbinguni ya zube wambe astaghfirullah. Ibanu haina taabu na shida wanruwa hajale kalima ndilo. Faqala Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas hawambia ukana awama qaratum qawla Allah ta'ala ala lisani Nuh. Watukufu nardo hamba astaghfirullah. Rejouta we Fatiha ya raru yake astaghfirullah. Usiku wa leo, usiku wa Badr, usiku wa henkodo ya Badr, narambi astaghfirullah astaghfirullah. Rejouta we Fatiha ya raru yake astaghfirullah. Wala sahaba awambia ekam jasoma ya Qur'ani suratu Nuh, ekam jasoma izo Mwenyezi Mungu ya hamba harima ulime wa mtume Nuh ye kaumu ya hage waka harima zetabu neze blokaji za maisha watuka kundamba hindu ye mabwade ya rema ze maradhizi wa reme wanzo wa hundre unono wanzo wa zaye wanzo wa hundre ghazi wanzo wa hundre arudhi haina mru wa jila mtume Nuh ye kaumu ya hage wamba ye banu kutuwane maisha hatu ngotorambia rongo za dini basi ngotorambia rongo za mawaidha basi ukarehensi wa ungu wa hatu li udunge ye kutuwane maisha hatu kutuwane zetabu zulo malahoni mtume Nuh hawambia ndrini ye Qur'ani yeleza faqultu astaghfiru rabbakum. Mtume Nuh ambia wanru ahene kaumu ya faqultu ambatiamba istaghfiru rabbakum. Na mdo jana istighfar mdo hamba astaghfirullah na mfanye istighfar mjane istighfaru husoni mmkuwa hanyu mwambe astaghfirullah na mwambe nastaghfirullah astaghfirullah. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Au Mwenyezi Mungu wande mwenye usamihi madhambi ikarija na istighfar mngwari samihi madhambi ya resulta hinri yurusili samaa alaikum midrara. Mgungu jombuliani zembingu ya mbesheyeni mariziki ya mvua ne haina mariziki ya mbinguni ngajo huja yurusili samaa alaikum midrara. Ikamjane astaghfirullah atombuliani mbingu mvua itoshuka mariziki atoshuka baraka itoshuka neema itoshuka. Ikamsijana astaghfirullah yurusili samaa alaikum midrar wa yumdidukum bi amwal. Ngujomnikani mali ye wanzo mapesa ngujo hunda ye wanzo mariziki ya ngujo ya hunda ye ulona tabu ya mali mgungu jombulia wa yumdidukum bi amwal. Ye kamjana astaghfirullah astaghfirullah nyengi Mwenyezi Mungu jomnikani mali yinji na mali yinji bi amwal yumdid. Kajamba ngujoba mnari ya liurumia leona maudu basi kajamba ngujoba mnari ya liulibe kolaji basi haulibe luwaye basi hamba yumdid ngutsombuliani zatiyo zamali yabe mwana yabe mjomba yabe mrumshe yabe mrumme yabe mwana mnyuho yabe mjuhu yumdidukum bi amwal ngujombuliani tiyo za mifereji ya tiyo ya mali ya mbuliane marziki yao hata wanrodo shangaye yazemali zila zilanda yabale mtatawla zila unrunda yembaba wala zunrunda wayumdidukum bi amwal. Izo ndeze istighfar ekamja nizo ngujumbulia ni mali menji hata maadui wadoshangaya yasemali zila zilanda yonde istighfar wayumdidukum bi amwal wa banin. Yarudi tena yamnikeni wana haina wanzo ya zaye ya parozaya wanzo ya zaye wasatsena ngujo honjezi za wenchi ya tuparozaya wanzo ya zaye ngujo zaya. Allahu akbar. Wayumdidukum bi amwalin wa banin wayumdidukum bi amwalin wa banin. Nana wana rawana umera wana washe ngujomnikani mzai tsena ngujombuliani zenzia reulo mmade reutsimade reya parozaya reya tsupara ngujombuliani wana wenji wa baraka. Wayumdidukum bi amwalin wa banin ويجعل لكم جنات ngujombuliani na jarde zinji deze jarde yamnikani ze arudhi gamjohunda ze arudhi. ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات yardamnikani neze jarde njema arudhi njema ziunga njema na malafu mema mwende mwawale mtatawulu arudhi akarjeka namba arudhi shabasa mgwaribulia umrende
rihulu ardhi mala fulani ye mwanaja hulu ardhi mala fulani harengi wandrigo wabuwa shiunga wandrungo ihongo alimao ribuwa jau rihulu zemberi taigo rihulu nkuhuri nikandungo alelauze nkuhuizo rihulu ardhi jau. Allahu akbar. Wa jannatin ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات يمجيلياني جردن جمان جماز أرضنا ما أرض منج أرض يمني كنيزو وأنهارا نميرو يماجي يمني كنيو حي نميرو يماجي يا بركة يا خير يا ما يشنا ونونو ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا yema namtutarajuha Mungu mwamtsaha mwanyenyekeya yamnikanizi haja zanyu mwamba astaghfirullah zabari yema namtuyamba zabari ma lakum la tarjuna lillahi waqara waqad khalaqakum atwara. Mwenyezi Mungu ya mumbani ha etapu humbani mkamaji ye mwanamme maji ya njia yaje ya shanje yatsanganyika na maji ya mwanamshe humbani ya shanje yabadili haipandesha damu yambadili haipandesha damu yajairani haipandesha nyama ijaitilwa ziba ya ziba zitilwa jau hata hujahutilwa roho hubaki hombani basi kamjana istighfaru yemana mtsutarajoha Mungu ya mumbani etapu ili ya jumlekezi zanemesha hanyu etapu mwajo jipari samsam huwa na balamka hambwani basi namna Mungu ya mumbani hombani etapu ila basi kanga mjanao astaghfirullah azinji ngamjuwana ngamheyawo etapu ye mwana kajakana haza hunru ye mwana hakana hazintinta hunru nkuu wala kajaka uzaya baha hazaya wala kazawa ila baha wararu wala haka uliwa min eroba hezi zomshahara yani etapu ya namna Mungu ya mumbani yamfanyani hombani etapu basi kamjane astaghfirullah ngamjuwane meshange ndao etapu ngatsingoheya wala alhamdulillah hakanamba ardi hula harda unru ya satena wala ka hazini hahezo mshahara wala kana jau hahezo jau wala kanza jau zihundira jau basi Mungu jomnikani watukufu ngarto wawe fatiha eyararu yahe astaghfirullah ngarto wawe fatiha eyararu yahe astaghfirullah narito we fatiha eyararu yahe astaghfirullah ikataritowa haina mrungu josoma ngarjo some fatiha alhamdulillah risome qul a'udhu bi rabbin nas trafwa risome qul a'udhu bi rabbin nas trafwa haukayende Qur'ani ya Mungu zinondongo pia rizifanya uzingizo harume Qur'an haina fatiha banurito wao ngartsungorenga aya zilo harume Qur'an ngartsungorenga na hadithi za mtume zilo sahih haina ndongo rizifanya banu ngartsungo hamba zila mguya hamba baturi zirenge rizifanya ngartsungo hamba ndongo zilo harume Qur'an na ndongo za Mungu na mtume ngarto wawe fatiha basa yake astaghfirullah risome fatiha risome na qul a'udhu bi rabbin nas ribege fatiha rjohendele fatiha eyane ilirjo wahiribe zartimizi ze fatiha zo mfukare zo saba Mungu yaribulie ze saba ze mifunguo saba zo ntipena toka mfukare ze mbingu zo mfukare za rudi zo mfukare ze ntsiku zo mfukare haina baraka zike saba zeneye hata we mala ko yeneye ze saba za furaha na raha na maisha mema. Bismillahir rahmanir rahim. إن تيسير فاتحة الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم بنية تيسير الأمور وتفريج الكربات إن الله بالإجابات جدير إن الله على كل شيء قدير تيسير الأمور وتفريج الكربات إن الله بالإجابات جدير. بسم الله الواحد نستغفر الله العظيم لا إله إلا الله الحي القيوم نستغفر الله العظيم نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله بهذه النيات قضاء الحوائج تيسير الأمور تفريج الكربات هي استغفار هي استغفارين غرطو فاتيغا يا هي استغفار يستغفارين يكمي فنقو يا خير ما يشمما unono baraka wana maramungu ilekezo wana ilekeze malago ilekezo wanraume
ilekezo wandu washe ilekezeze fami ijane unono haina ulomada hunde unono iwanzo haja ya hunde iwanzo msafara ya hunde iwanzo mapapie ya hunde iwanzo nationalite ya hunde iwanzo séjour ya hunde iwanzo resepise ya hunde iwanzo logement ya hunde iwanzo yafanya ndongo ya zihunde haina ulona haja ya ihunde yeulo harima tabu yeulona wana watu uswalo wana waswali yeulona wandu wafami watu hanzedi no wandu walekele wandi swanzedi yeulona wandu wapote wadunga vinyo na bange walekele warenti vinyo na bange wadunga ndongo njema yeulona mrumme au mrumshe au wana watoto wa mwangalio msaidie watona haja naye watu kumsaidia walekeleze roho wamsaidie wamwangalie wajueze hali ukawimzaje wimbaba ile mrumshe ndo wana fatihatul istighfar fatiha ya maghfira ya istighfar ikaya istighfarin ijane zile Mungu yambo harime Qur'an hazila zala wana mtume Nuh Mwenyezi Mungu yazambo harime Qur'an innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin waj'al lakum jannati waj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara وقد خلقكم أطوارا بتيسير الأمور وتفريج الكربات فاتحة الاستغفار مفتاحا لنا بكل خير وجلب لكل خير والرزق والصحة والعافية إن الله عليم بذات الصدور فتقبل منا دعانا وحوائجنا الفاتحة آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك اللهم إنا نسألك بأننا نشهدك أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك اللهم إننا نشهدك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك اللهم إننا نشهدك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت نشهد أنك أنت الله ونشهدك أنك أنت الله الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك نسألك اللهم أن تغفر لنا ذنوبنا اللهم فك أسرنا وفرج همومنا ونفس كروبنا اللهم إنك عالم بجميع حوائجنا فاقضها اللهم إنك عالم بجميع همومنا ففرجها اللهم إنك عالم بجميع عيوبنا فاسترها اللهم إنك عالم بمن يؤذنا فاكفنا شره حتى لا يؤذنا اللهم ارزقنا رزقا كثيرا طيبا مباركا فيه واغفر لنا جميع ذنوبنا واعف عنا يا عفو واكرمنا يا كريم وارزقنا يا رزاق اللهم ربنا إنا نسألك علما نافعا وعملا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا وعملا صالحا متقبلا ويقينا صادقا اللهم اجعلنا من أهل جنة الفردوس اللهم اجعلنا من أهل جنة الفردوس واجعلنا من أهل اليمين ولا تجعلنا من أهل الشمال ولا من وراء ظهورنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلنا من أهل جنة الفردوس اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار ووفقنا ليلة القدر واكتبها لنا خيرا
من 1000 شهر يا ذا الجلال والإكرام. وارزقنا حج بيتك الحرام وزور قبر نبيك عليه السلام. واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وزوجاتنا أولادنا. اللهم اصلح لنا أمورنا واصلح أولادنا اصلح زوجاتنا وألف بين قلوبنا وسهل لنا جميع أمورنا إنك بالإجابة جدير. يا نعم المولى ويا نعم النصير. غفرانك ربنا وإليك المصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Awendelea ya Fatiha yane ikawa usiku wa leo wa henkodo ya Badr, ushinzi, Victoria hatusi wa Islam. Mwenyezi Mungu yaweka malaika yakaunusuru edinino usiku wa leo, usiku wa Badr, usiku wa khair, usiku wa kabul, usiku wa meshamem, usiku wa unon, usiku wa baraka, usiku wa ushinzi, usiku wa khair, usiku wa leo mwezi 10 mfukare 17 ya mwezi wa Ramadhan. Ngari njiao gharima Fatiha yane au kanga sina Fatiha mfukare sarito wazendra. Ngari jao gharima Fatiha ya fukare yani ngari jao gharima katria Fatiha inunde Fatiha ya hele zina la Mungu la mbao as-Samad. Dele zina la Mungu la mbao as-Samad. Dele zina la Mungu la mbao as-Samad. Abasa inu haina Mungu kutoda vumbale kalima hilo. Le kalima ndilo Allahu Samad. Ya Samad ya Allah. Ngodo jawambe ya Allahu Samad. Ngodo jawambe ya Samad ya Allah. Ngodo jawambe ya Allahu ya Samad. Umuhimu dele zina hilo Samad. Na bahale kalima ndilo ya Samad. Ya Samad. Awambe Allahu Samad. Allahu Samad. Reka commentaire. Reka GR. Reka ndo harima ulib. Reka ndo harima roh. Abangar jo harima Fatiha yane. Ya hele zina la Mwenyezi Mungu. Fatiha. Bismillahi Samad. Fatiha ya utaha hele zina la Mungu la mbao as-Samad. Au lena mraba hale kalima ndilo as-Samad. لأن هناك رجلا في زمن موسى عليه السلام أو كان وكامرؤ وكاتي ومتم موسى عليه السلام يمرؤ لحك وعبد يا سنامو سنامو سافدير ستاتوي يشيرابو لوهامبو السنامو يعني سنامو شنغا في جشيرابو صنم على فمرؤ لحك وعبد يا صنم ما هنا ما هينا usikungu jo عبد يا لسنامو ليلا wanruwa halenga mjoka wadu abudia masanamu wakatira mtume jaja wakaudu abudia masanamu wenchi wakaudu abudia masanamu atakazwari mwelekaba wakazema statu yao Hubali Uzza wadu abudia masanamu yao basi wakamria kana sanamu le sanamu lila hadu li abudia haina usiku ya ujapara le sanamu lila ye hamba ya sanamu ye ubo sanamu anidele mguu wake wadu mabudia ya sanamu nikejau ya sanamu de mguu wake wadu sanamu le sanamu le nikejau usikula hajangwa nzo ya ombele sanamu lila hakana problem ya hahe imeshahe ya kama zero hakana wandu wakawawade zindongozi kana problem na blokaji zinji haka udoja ya ombele sanamu lila na ula sanamu la miri kalitina mbarongo kala ushida limfanya nrongo usukula hadiwaza havewa mwanadamu yeudiwaza mranzambe nrongo hambanai yenye ukirata hadithi za mtume zivumbua mndu yakana furaha hakanzambia Mwenyezi Mungu ka mide mruma haho wede mguwa hangu hadani haturompeha he furaha hamba mide mguwa haho wede mruma hangu Mwenyezi Mungu atehe Mwenyezi Mungu ajibiwa shakaja mhele usiu haukaila nde furaha waya kaniyo hanjia harongo wanayi Mungu hatehe haizo basi ya mruma woy Mwenyezi Mungu ndiye umba sonti pia shahende ngu parole sanamu la hende ngu abudiyo le sanamu lila hakanzambe bo sanamu nikeja ubanga marimata ulime utrompeha hamba ya somadu parapori ya sanamu hamba somadu gojo kabo ketsi hule sonamu hatrompeha hamba somadu hapara Mungu somadu na wala mru kafiri Mwenyezi Mungu direkti hamjibu hamba labbaika abdi labbaika abdi labbaika abdi nisikuvunikia mtuma wangu tatini ni huve vavu nso uregle ya problemu zako vavu
nitoutolea problemu zao, nitouvaze haja zao, utsahamali, utsahawana, utsahamaisha ntouva. Fataajaba nabiyullahi Musa, mtume Musa haishia hadithi lila, haishaza ndongo zila hashangaya. Faqala Musa, mtume Musa hamba ya Allah abdun, ya mndu mwaho kaja kanza hupare, wala mndu abudiyo masanamu, hatotrompe hamba ya Samadu, wako kumjibungo mnikoze haja zaha, na wala mndu abudiyo masanamu. Faqala Allah, Mwenyezi Mungu hamba ya mtume Musa yaukana, ya Musa, hal hunaka samadun ghairi, engabo mndu as-samadu itwatsindami, engabo mndu ambo as-samadu, yemana as-samadu ndini bofundi. As-samadu wonde mwenza mvu mwenye unika wanruze haja zao, watsina sababu, watsina rongowo, yehufanyizo yanzao, yekari mndu wala yekari mndu hajitosho. Demana as-samadu al-qawi alladhi yaqdi hawaija al-ibad, de mwenza mvu wa uninka ezumbe za hage ya regle situation ya hao, ya wanikeze haja za hao. Yonde mana ya as-samad. As-samad, c'est lui qui donne le bonheur, c'est lui qui règle la situation, c'est lui qui débloque le déblocage. Ça veut dire as-samadu, c'est lui le plus puissant qui donne. C'est lui le plus puissant des vous. C'est lui le plus puissant. C'est lui le plus puissant qui donne toutes choses que tu veux. C'est lui seul. Al-Samadu des vous. Yajitosha. Mwenye uregle ze mrongo, mwenye uregle ze problem, mwenye unika izumbe ze haja zao. Mwenyezi Mungu ambia mtume Musa, hal hunaka samadun ghairi, yengabo mndu mwenza mvu mwenye unika wanruze haja zao itotsindami, ledzina ilongabo mndu mwenza ze sifa izo itotsindami. Faqala Musa, mtume Musa hamba la ya Rabbi, kabati ulonaze sifa izo itotsindawe ya Allah. Mwenyezi Mungu amba iyode mana na mjibu, haukailo kalitina mndu itotsindami. As-samadu, ngabo wanadamu mruju amba Abdus-samadu, ngabo wanadamu ambilo samadu, sha as-samadu, ye alifunelamu as-samadu, yo kabati urujambe mru lambu as-samadu, yo samadu bahi, hawola hambu Abdus-samadu, sha as-samadu, yo kabati itotsi Allah. As-samadu ikahamba as-samadu, mwanadamu yakajuparokali, mwanadamu ujambila samadu Abdus-samadu sava, sha as-samadu yo kaikiri, mwanadamu ujambila wa irahimu, sha ar-rahimu yo kahumgwa yechi, mwanadamu ujambila ukana wa karimu, sha al-karimu wa mgwa yechi, mwanadamu ujambila uka wa irazaku, sha ar-razaku wa mgwa ekenji ya ar-razaku, al-karimu, ar-rahimu, as-samadu yo ya mgwa yechi, ya waizo za mgwa yechi. Haizo sha mwanadamu urojambila irahimu wa karimu wa latifu, latifu sha ikamba al-latifu awa mgwa yechi ekenji ya Allah ya waizo sifa za haicha hizo. Mwenyezi Mungu ambia mtume Musa yaukana, ya Musa engo juo mru upara ledzina hilo itotsidami Allahu as-samadu, naritawe fatiha yane rahaza minuitize jahisa haukanga sina dakika nchashi ilirjo wahiri bezerizia heze fatiha mfukare, heze fatiha saba riziwo mbao zituweze fatiha hizo usiku wa leo henkodo ya Badru Mungu yarinikeza kheri usiku wa leo. Bismillah ya basa narudu hamba as-samad, Allahu samad, hawambe ya samadu ya Allah, ikahamba ya samadu abufumba Mwenyezi Mungu, ya samadu ngejukir, ya samadu ngejukir, shekahamba Allahu samad, Allahu samad, as-samad ya wasangolo jawambe ya samadu ya Allah, ya samadu, ya samadu, ya samadu, ya samadu ya Allah. Allahu samad ritowe fatiha yane, ritoje fatiha yatsanu ilirjo utimizi zila fatiha zomfukare ilirjo uzia hakosi kwa leo nusi kwa heze fatiha mfukare rakusudia rizitowe, na haina fatiha ya bonga renga aya ya Qur'an au renge hadithi ya mtume ya husiana nezendongo hizo ngeritowe shakartu toa fatiha ya la mwezi twani hatu
kartutoa fatia ukati tamani fanye shanga rengao ndongoza vumbulu harima Qur'an au za vumbulu harima hadithi au za vumbulu harima qudsi jalili ili rirengeze ndongo hizo ritowe fatia hizo ndongo hizo gartoe fatia eyane haina mriado hamba Allahu samad Allahu samad Allahu samad Allahu samad Allahu samad mriado mbele ya haja zake tena yahunike za haja zao ya samad ya Allah rinike jao ya samad ya Allah lekezo wana ya samad ya Allah rinike maisha mema ya samad ya Allah rinike bahati njema ya samad ina muda ujuze ngojoka mbabo ya samad ya Allah rinike bahati njema ya samad ya Allah rinike unono rinike maisha kalima ya samad bismillahir rahmanir rahim bifatihatil kitab بفاتحة الكتاب وتيسير الأمور وتفريج الكربات إن الله بالإجابات جدير وبسم الله الصمد وبسم الله الصمد وبسم الله الصمد لنسأله الصمد قاضي الحاجات إن الله بالإجابات جدير يقضي حوائج العباد وهو القوي قاضي الحاجات ويقضي حوائج العباد إنه الله الصمد إنه الله الصمد ليس هناك صمد إلا الله بهذه النيات وقضاء الحوائج وتفريج الكربات إن الله على كل شيء قدير هذا النية زعاتو نزعاجة زعاتو rijeri mombe Mwenyezi Mungu siku leo msiku wa henkodo ya Badru mwezi 10 na mfukare inna Allah ala kulli shay'in qadir Mwenyezi Mungu ndiye ulona zemvu na ufanyezo yanzao yarinike za haja zaatu ngari mombao as-samadu yarinike za haja zaatu inna Allah bil ijabati jadir al-fatiha amin بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين نرسم يسورة الفاتحة ترفوتنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون بها علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا أبدا ما أبقيتنا وحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى آذاننا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا اللهم إنا نسألك الخيرات والبركات والرزق والصحة والعافية يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم فرج همومنا واقض حوائجنا اللهم إنا نسألك أن تفرج همومنا وأن تنفس كروبنا اللهم يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد نسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا أركان عرشك أن تكفينا من كل شر يا مغيث وغثنا يا مغيث وغثنا يا مغيث وغثنا ربنا لا تذرنا فردا أنت خير الوارثين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واغفر لنا جميع ذنوبنا مع آبائنا أمهاتنا أزواجنا زوجاتنا وبناتنا أولادنا إنك بالإجابات جدير وارزقنا رزقا كثيرا بغير حساب ولا تشمت بنا الأعداء ولا تجعلنا فتنة للذين كفروا ربنا إنك أنت الغفور الرحيم وأنت العزيز الحكيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم بعد ارسلت وإفاتيغا إياني وسكواليو وهنكودو يا بدر يفاتيغا يا بليا لتزينا لم يزمغو الصمدو يزمغو يرني كذا حاجة زهاتو سونسفيا غارنداو غريم إفاتيغا إياتسانو
ikawe ekarisari isomo ritowe fatiha hiyo haina mrungu josoma ya alhamdulillahi riruditsene karisari soma alhamdulillahi ngari jo usoma sonti pia ye ayatul kursi yutrafwa ekarisari washele ye fatiha ngari jo usoma ye fatiha risome ayatul kursi yutrafwa abasa inu ye fatiha ritowa onde fatiha ya he alhamdulillah ngari towa ye fatiha ya he alhamdulillah abasa le kalimandi lo alhamdulillah le kalimandi lo alhamdulillah roharimo ulime alhamdulillah roharimo ulime alhamdulillah rakomanteri alhamdulillah rekango tosh abale kalimandi alhamdulillah naramba alhamdulillah ritowe fatiha eyatsanu ye 5e fatiha ngebali yawo ye alhamdulillah haukana mbabahatu adam alayhi salam Mwenyezi Mungu hamumbu hamnika utukufu hamumbuhe mihono ya hahe Allah hawikao ketufana na mbahindo mihono ya Mungu ketufana nasi wala ketufana na mbahindo laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir wa huwa as-sami'ul alim. Mwenyezi Mungu haumbu Adam hamtia mbeboni hambe ale fenjao yatsile tunda harudi hali tunda mbeboni harudi hasami hilo habe kwa duniani hajani kwa utukufu hani kwa neema zenema hizo pia Mungu yamnika. Mtume Musa alayhi salam hauzisa Mwenyezi Mungu kaya Allah ye Adamu zenema wamnika pia hashindi hauhimidia hashindi haushukuria zenema wamnika humumbu wawe humtia mbeboni hardi hafanya ndongo ya tubidi hurdi humnika makali mahamba hardi humsamihi hurdi humtukuza hazaya wana na mitume na hizo pia hajawajua he mitume na hizo pia Adamu zenema wamnika hashindi hashukuria. Mwenyezi Mungu hambia Mtume Musa yaukana yakfini min Adam yoni tosha tena yintosho ngiyo sifiza rangu Adamu hamba alhamdulillahi yabo hasahan shukuria hani himidia iyo itosho ya alhamdulillah. Iyo nde maana bokawo harimwa ya Qur'ani pia ya sura yatende yandisa yambo alhamdulillah. Mwenyezi Mungu yeganza mbuya muhimidie ya johuni kaza satena yeganza umshukurie ya johonjeziza yembabi ya unika wihimidie wishukurie ya johuni kaza satena ngono hata ntwa qiyama Mtume sallallahu alayhi wasallam ngutoka umbilo makalima yambilwa zinji yahimidie mnguruba ngweni kiyama zenongo hizo hata Mtume kataka uzijua duniani zabarindini au kama nguye hanza mruya muhimidie ya johunika zehimda zilo duniani rihimidia Mungu zedua za uhimidia Mungu mshukuri ya johurinika unaono na maisha zedua Mtume ya zijuao duniani pia basenso kiyama Yesu tiyaswekangiyo nziro Mtume ndejo kauroga wandu pia ngo wahara kabatu subuti harongoa kabatu subuti hadisa wandu wajaono Adamu kutoka mhara Mtume Musa kana usubuti Mtume Isa Musa pia ngo wahara Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam daiwa yeche ujoroga wandu wa mdunge basi ngujo huja honsini mweshaifuni shahi arshi ya Mungu yekote droati vahanu boko kabatu ujojuajo vani yabo au yahime yabo itoti Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam basi kajo vahanu yabo Mtume ngujo sujudi hadithi yamba indini fayahmadullah ngujo himidia Mwenyezi Mungu wayaftahu Allahu lahu bimahamid lam ya'lamuhu ahadun min dhalik. Subhanallah. Mwenyezi Mungu ngujo kaujubisiza Mtume himda yajoka uhimidia Mungu wako makalima yaoneze himda hizo kabati mwanadamu ya porozi juu ye himda rizanda alhamdulillah kathira subhanallah ze himda rijoni zo pia dunia ne ze himda Mtume yazijo pia basi Mwenyezi Mungu ngujo kausomesa Mtume himda wako kabati mwanadamu ya parozamba wala uzijua hata Mtume waekatu uzijua wala kada parozamba za himda hizo Mungu joka usomesa Mtume za himda hizo ya zambe hosi jidani wabangoni kiyama ili Mwenyezi Mungu ajua humkubalia ya juseshe hitwa Mwenyezi Mungu ambe salitoto wa shafa'atu shafa' ambaye hizo wanzao banga mjohunika Mtume ajo hambanga mwanzo wanadamu wahisabiwa bawahini muda mwinji ngama mwanzo androa jujewa yusamihilwa rijue yutusamihilwa rijue shanga mwanzo ummati wangu atende wandiso jujewa wandiso roha bangoni kiyama bale juwangi lokali ya bongo ishio yema izendoro Mtume ajo kautsa hizo
shabo ngutende yasomesi wa himdarans yahimidie Mungu yajounikiwa ngojo kabo yoti demande nyangu haina mruka tusubu torongo mbango ni kiyama mtu Muhammad ndiye yabuliwa yajoka unikiwe bahati hiyo yarongowe shangu somesi wa makalima ya himda yahimidie Mungu hosijidani hula hata ya makalima ya Mungu yajambia mtu mkan irfa rasaka he makalima Mungu ajoka kumsomesa yao yahimidie Mungu jusa shaitwa shao wambezo wanzao ngamjohunika engonzo usaidie ndovi na rambe alhamdulillah ya Fatiha yatan rahaza minuti za jahisa basi baki dakika nchashi ngazendo za hise na rambe alhamdulillah ritowe Fatiha yatan rjo jazambili za baki rjouzia alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin gartowa ويسنكيم فاتحة يا الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم إن الله بالإجابات جدير إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم تيسير الأمور تفريج الكربات وشفاء لكل مريض نية زونون نية يا فاتحة يونون يا مرزيقي bahati njema maisha mema unono Fatiha ya alhamdulillah bismillah alhamdulillah bismillah walhamdulillah bismillah walhamdulillah bismillah nahmadullah hamdan kathiran yuwafi ni'mah wa yukafi mazida alhamdulillah thumma alhamdulillah alhamdulillah kathira nahmaduka kathira الحمد لله رب العالمين إن الله بالإجابات جدير وإن الله على كل شيء قدير يشفي كل مريض اشفنا من كل مرض واشف مرضانا ويسر لنا أمورنا وافتح لنا أبواب الخير وارزق لنا رزقا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم اعف عنا عن تقصيرنا في حق رمضان وعنا عن صيام رمضان وفرج جميع همومنا ونفس كروبنا واقض حوائجنا واستر عيوبنا وارزقنا حسن الخاتمة وارزقنا رزقا كثيرا بغير حساب واقض حوائجنا واقض ديوننا وفرج همومنا ونفس كروبنا وبارك لنا مع أولادنا والف بين قلوبنا قلوب زوجاتنا أهلنا وأولادنا واغفر لنا جميع ذنوبنا إن الله بالإجابات جدير الحمد لله بسم الله الحمد لله والحمد لله الفاتحة آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قرصماوي آية الكرسي ترفوا رباغي رجو جفت يا ستان يا فكاري بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مؤنس كل وحيد ويا مقوي كل ضعيف
ويا أمانا من كل مخيف، يسر لنا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير. يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا إليك شيء كثير، أنت عالم بنا بصير. اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا، اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي هذا اليوم العظيم، يوم العظيم، يوم العظيم، يوم بدر، يوم بدر، لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا محتاجا إلا كفيته، ولا طفلا إلا ربيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مسافرا إلا بلغته وسلمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا واقض حوائجنا، وتقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتوبتنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. Abasainu ngartoa fatiha ya sita rjo wasile fatiha ya fukara ikawara itowa ngarjo usia yabo karna udepanse minuiti ho juma yabo ngartoa abasa fatiha ya sita de sixième rjo huje fatiha ya fukara ritowe ili rjo usia au kale usiku rito fatiha mfukare saba na hueleza ze fatiha hizo maana rizito waone maana hazo ne maana rizito wao hizo ni fatiha ndini rizito usiku wa leo. Bismillahir Rahmanir Rahim. Fatiha ya basa داينو لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هينا مريان بدوائيو لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. شاميمي مادام غم تسانغانيو بيا غم جدو غامبا إنا كنا من الظالمين. شانيني هينا مغرجو لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ميما مجوانبا إنا كنا أو كامي دو بيغدوا متسانغانيو اوان روبيا رياجوا يحامبا رياتوجوا يحامبا أبانغار توي فاتيغا يهدوا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حين مرو يدو ريبيتي دوا إيو هرمي كومنتيري ينودي يا سيتا ينودي يا سيتا كاري تيميزي غارجوتو فاتيغا رسومي لإيلا في قريش ترافوا نرجع هوجة يفصاب رجع كوتميز. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ميمي أم جوهamba لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يدوان ديو نريان برتوي فاتحيو هو كان ميزمه سبحانه وتعالى هرمبي وهرمي القرآن هرمي سورة الأنبياء وذنون إذ ذهب مغاضبا نمتم ذنوني وامبا يونس وامبا صاحب الحوت وامبا ذنوني كون كان مدزين مرارو وذنوني إذ ذهب مغاضبا ذنوني وكتيك وهروها نوسيو ويلزوان روها وهرو كبالين وأمين هروها نوسيو ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه هفكيري وككرناهم نكبايا أو كرناهم نكعذاب وكرناهم جرم زنجاري رمنيك بنسيونا رونغو وظن أن لن نقدر عليه banda abo kende haliwani fi Mwenyezi Mungu hapo wafi yende yemli hanjahom bani mwefila fanada fi dhulumati hapara Mwenyezi Mungu harimale gizalila Mwenyezi Mungu amba fi dhulumati magiza shati giza zima shiza zantaru nele giza la he mfihom bani nele giza la he bahari honsini nele giza la he masihu Mwenyezi Mungu amba fi dhulumati yauma giza Mwenyezi Mungu amba fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Hambe dua yinu ukakabati yastaiki abudu yetu tsindawe Allahu hutukuha kwende juu tifanya naye tijizulumu nafsi yangu tifanya naye Mwenyezi Mungu samihi unikeza khairi. Mwenyezi Mungu amendeni fastajabna lahu rijibu mtume Yunusa ونجيناه من الغم رمحفاظ رمتوا وأغريم يمبا يهنفيلا وكذلك ننجي المؤمنين إنمنا يحين مر السلام يا أميني ولونا إيماني يوم بدوا يولو غريماتا أبونا شيدا نسمع مغارجوهم جيبو رمتو ليز بروبليمو إيزو متوم صلى الله عليه وسلم هارودي غمبيه ما الصحابة هم سيريني وانرون شلزيزا نمwambie ni dua tio ikawa haina mru ya yamba نسمع يهم نكاز حاجة زعاية متوم hadiwaza harohom sirini ngwendo والصحابة يمدون قالوا سعد بن أبي وقاص هرم رواية عثمان بن عفان أو سعد بن أبي وقاص همدونغو حتى وصلوا هدا هوني
hamwambie mtume bana hudiwaza kwamba ngojorambia dua mndu yambie kange hari matabu ze tabu izo zilawe mtume hamwambia nde dua yake mwanama mtume Yunus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Ngarto wa Fatiha ya sita ilirjo henda bo katungondo wa hisa bismillahir rahmanir rahim inna allaha bil ijabati جدير فاتحة الكتاب إن الله بالإجابة جدير نرام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين بفاتحة الكتاب فاتحة هذا الدعاء والذكر العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين فاتحة الخير نياتنا وحوائجنا وقضاء الحوائج وتيسير الأمور إن الله هو الشافي يشفينا من كل مرض ويشفينا من كل بلاء لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين فاقض حوائجنا واستر عيوبنا وفرج همومنا ونفس كروبنا ورب أولادنا واحفظنا والف بين قلوبنا قلوب أولادنا واجمعنا مع أولادنا في الخير والبركة وزوجاتنا بالخير والبركة والرزق والصحة والعافية وتقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين فتقبل منا دعاءنا الفاتحة آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نرسم لإلاف ترفوة بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا ذا الجلال والإكرام يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا ذا الجلال والإكرام اللهم فرج همومنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا واكشف عنا الغم والهم اللهم اكشف عنا الغم والهم اللهم اكشف عنا البلاء اكشف عنا البلاء واحفظنا من السحر واحفظنا من العين اللهم أبطل كل سحر أصابنا وأصاب واحدا منا وأبطل كل حسد أصابنا وأصاب واحدا منا وأبطل كل سحر أصابنا وأصاب واحدا منا وأبطل كل عين أصابتنا وأصاب واحدا منا واحفظنا من وساوس الشياطين ومن همزات الشياطين اللهم ارزقنا عمرا طويلا مديدا في فعل الخيرات اللهم زينا بزينة القرآن واكرمنا بكرامة القرآن اللهم زين أخلاقنا بالقرآن واكرمنا بالقرآن ونجنا من القوم الظالمين ونجنا من القوم الكافرين ولا تشمت بنا الأعداء وارزقنا عمرا طويلا مديدا واجعلنا من أهل جنة الفردوس الأعلى واشفنا من كل مرض واشف مرضانا ومرضى المسلمين واغفر لنا ولجميع موتانا وموتى المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Ngarto wawe Fatiha ya mwiso ya fukare ilirjouzia wakati usauja. Ngarto wawe Fatiha ya fukare de ya saba ikawa basainu le kalima la ilaha illa Allah le kalima ndilo ritimizio ya fukare ya septième Fatiha usiku leo mwezi 10 na mfukare Mwenyezi Mungu anikeza khair na haina Fatiha banurito wao ngarito wao aya ya Qur'ani yavumbua zendongo hizo au hadithi ya mtume yavumbua zendongo hizo haini Fatiha ritobanu shangarito handongo fulani zilona dalili au aya Qur'ani yavumbua zendongo au hadithi ya mtume yavumbua utukufu wa zendongo hizo ngarito Fatiha hiyo usiku leo usiku wa Badr Mungu yanikeze baraka neze khairi za
fatiha mfukare zinu ngartowe ya fukare abasa la ilaha illa Allah le kalima ndilo la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah au kana ya la ilaha illa Allah ngabo mrikao zembi za hayentswa kiyama ngajoka zinji hata rahene milima shangu joni kiwe la ilaha illa Allah yanzi wari mwambapa PM na karti ya kaze harimwe balansi ya heze njema za henga zjujayo wizani zembi zila za usiwa yatilombe woni he la ilaha illa Allah mtume Musa bahe hauzisa Mwenyezi Mungu ambaye Allah nisomese kalima ya mondepasi ya sekre ekanga mina haja ngamina besoin ngamina ndongonga mzitsaho ilini hwambie le kalima ilo unike Mwenyezi Mungu amwambia mtume Musa mruhamba la ilaha illa Allah uniwombeze haja zaho mtume Musa amba kullu nasi yarifunahu wanrupia ngwajua le kalima ilo wanrupia ngwajua le kalima ilo Mwenyezi Mungu amwambia mtume Musa ya Musa le kalima ilo ekaye dunia kamili zembinguneze arudhi zikazi wa harimwe balansi akote le kalima ilo basi likaziwa akote harimwe balansi bahele kalima ilo litoshinda ngalijoka na kilo zinji lishinde zembingu neze arudhi kabatsimba hindu ijoka na kilo zinji itende yele kalima ilo yabo yonde modepasi bo Musa ekangawe na haja Allah narambe tena la ilaha illa Allah narambe la ilaha illa Allah ritowe fatiha ya saba ya fatiha ya fukare ya septième fatiha ya la ilaha illa الله لا إله إلا 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 الله بسم الله الرحمن الرحيم بلا إله إلا الله هي لا إله إلا الله قضي ربنا حوائجنا اللهم جرني كذا حاجه زهاتو يابوني سو لو وادي يوانزو زاي يوانزو حاجه يوانزو حازي يوانزو معيشه يوانزو نونو يوانزو مسافره يوانزو مال يوانزو مرزقي يوانزو مرمي يوانزو مرمشه يوانزو حين حاجه بلا اله الا الله يقضي حوائجنا وييسر امورنا ويفرج همومنا بلا اله الا الله جئناك واقفين في بابك وجئناك بلا اله الا الله ان الله لا يعجز عنه شيء في الأرض ولا في السماء إن الله لا يعجز عنه شيء في الأرض ولا في السماء بلا إله إلا الله جئناك بلا إله إلا الله أن تقضي حوائجنا وأن تفرج همومنا وأن تنفس كروبنا وأن تقضي جميع حوائجنا وأن تستر عيوبنا يا مجيب الدعوات فرج همومنا وارزقنا رزقا كثيرا بغير حساب بلا إله إلا الله نسألك أن تتقبل الفاتحة آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قرسوا ماو يوضحا نألم نشرح إذا جاء ربهد ورتميزي دقيقة نزيما رتميزي غرسوما والضحى نعلم نشرح إذا جاء أو كيزو السورة زبرك نمرزك نونون نبعت جيما بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا وعملا صالحا متقبلا
جمالا. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة، وبكل جزء من القرآن جزاء، وبكل ألف ألفا، وبالباء بركة، وبالتاء توبة، وبالثاء ثوابا، وبالجيم جمالا، وبالحاء حكمة، وبالخاء خيرا، وبالدال دليلا، وبالذال ذكاء، وبالراء رحمة، وبالزاي زلفى، وبالسين سعادة، وبالشين شكرا، وبالصاد صدقا، وبالضاد ضياء، وبالطاء طاعة، وبالظال ظفرا، وبالعين علما، وبالغين غنى، وبالفاء فلاحا، وبالقاف قربا، وبالكاف كرامة، وباللام لطفا، وبالميم موعظة، وبالنون نورا، وبالواو وصلا، وبالهاء هداية، وبالياء يقينا. ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا. وصلى الله وسلم على حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Watukufu wakati usauja ngarjo uziyabanu karna henje za ndongoza satsena ngarjo tsa samaha ye fatiha ya heze ze famir joka hitowa kena handi selendi shanga jo handi se dimanche maudu vendredi samedi dimanche ngejo handi se masihu ya hensi humtume akaunjia maka imwezi 21 ngarjo yandi sa ye dimanche fatiha hiyo ritowe ye dimanche lundi mardi mercredi hata masihu ya lailatul qadri imananga bo famiza sazani juliza wasawa lopre wanzo watowe sadaka hiyo risaidie wala wanro wafunguza wa Madagascar hiyo ze famizo zinjuliza zendongoza hao ngizo nziro tandiso zanzi harangu jana aizo ze fami mrungu hisu kanga bo ndongo nziro famiza tsambalia aintisante ukakweli ngabo famizi tabi hao okainu fatiha yambwao fatiha ya fami ikongara nzoro watoleye zensi kuyizo rwandisi ze dimanche ngajondora nga 10 minutes haina usiku rewatole fatiha hiyo wahundeze baraka zake Ramadhan ne fathu Maka mtume yakubwe Maka ye darasa zake fathu Maka mtume yakubwe Maka ngazjo handi samaudu inshallah na mtume yakubwe Maka shat kadhane shelezo ka fatiha iritole ya woze fami speciali walisojanzi harangu jana ngazjo handi saye dimashi inshallah taala banga wo deja fami za njuli za rangu jana wasawani juliza tameni titabiha wanjuliza fami wokao mbwade ziremema la yao imwana haremwa wala paralize wala jawe mrumme haremwani mrungu sante ze famizo wanruka wasa wanjuliza wandiso njuliza rangu jana wasa wandiso njia harumwe fatiha hiyo ngapjandi sarangu de dimanche iliri watoleye Mwenyezi Mungu ajeleze famizo ze tabu hizo zilawe na fami wanjuliza walona wana watimu wane watsokunda tamrumme imagine zinongozi ntabisha fami ya kamili walona wana truakati watsumrumme ngali ya fami hamandiyo na fami bokawo haina rongo wanzo wafanye pia zitomenyeha izaho wana wanjashonga wala dungu mru wala dungu jawani fami bokawo haina mru mwangalia hodaho ngotsonda zetabu aloni zongizo zinjira hane mwananya ngotsokonda zilona mdzadze gizo nziro zilona mrumme zilone mwana yani fami bokawo zini mabayana mashaka ya tonjia ya mabwade na problemu na maisha maziro aizo ngwajuri samihi karahani se lundi ngajwandi se avant ya ke lundi iliritimizi zensihu atemaso hilatul qadr irdo watole fatiha hiyo deja wasawandi sonjuliza ze famizo wasawajitia hizo injibiza zabari hindrini dawekao tsisante ukana ngo una hamuneze famiza hao injibiza yokainti fatiha ya mruwaye chokabufundi ya mwanzo mimi ni hundesha de femme izo intia courage tsandiso sante rangu jana ukanga wandu walona hamu neze famiza hao ngabo wandika kwa twanza wewe mesha hao yalekele basha neze fami yani ranzija na tsandiso ere wa message kabufundi mwanzo njio harimwe fatiha hiyo tutowe sadaka risaidi wananyasi wafungwa hiyo harimwe fatiha ya fami hiyo uritie yani intia courage ukakweli wanro erdarasa wanro walona roho njema walona roho ya imani akamruka twanza yeche yani inufatiha ya fami hizo injibizo wanro watsungwa na kabufundi tiye mwana utiye mjomba utiye jaule daho bali menye haka batize ndao ufunda ranzori njie bao dahoni mabwade fulana remo fulana ranzo tutowe sadaka ya kifami de fami hatu rinjari mwefatiha hiyo aizo injibiza inone safuraha ukana zero hongizo njema haina mrungu fikiriwe fami yahe ya iwone wake wema yaone wake wanono yaono wana wake wema shamruka tujitolea yechesha inufatiha ya kifami intia courage rahana zila fatiha zinrwaji mrakabo fundi ntone fatiha abo mimi yaindwa shainu ya kifami inti ya mahaba yahone soka kweli ya imani ngiyo wanrungo na hamuneze famiza hao
kwanzo waziona rimo furaha wajonza zona rimo raha wazione harimo unono waono wanaha uno wajuhu wadungu ndongo njema aizo inshallah tikanzani wambie ukana ngarjo wandi sifati hawo hiyo ngejo kaya inde dimash inshallah hautimizi ngamzio ngabo mamburu mbili na kana zidwa za wakati wa sadaka wa declare kwa javumbulo mamburu ya Besançon ikawa kawa to wa 500 euro karjakara wavumbua wajoni samia bosa tu wavumbua basa Besançon hiyo njaka na wavumbua ye mamburu ya bili na kanedua za reo hamba tiji lombro wajoni samia tiji lombro njaka ne vumbua areo hamba rua Normandie bosa tu wavumbua basa ngardozi ya basa ze mamburu mbili zo artikate zidwa za njazivumbua ya Besançon wakawa to wa 500 euro na mamburu ya mbao rua Normandie wakawato wa 300 euro rua Normandie wakato wa 300 euro tikati wadiwaza waneshele ziza Mwenyezi Mungu narnikeza khair narnikeza baraka na maisha mema yarnika unono na bahati njema rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna maulana innaka antat tawwabur rahim wa tukufu hautimizi na ndongo mtitinti jodi waza besho wakati ujandu wafungua wasaya wandu waislamu wa Komori mjundao Tanzania na message mtiti na mbeze mwajuliza haina mrulo na mwana nyulo Tanzania kanga una mzazo mbaba mwana nyulo Tanzania na mwajuliza kana leo itangaziwa harumaze television za hema gazeti ya Tanzania ambao wananchi iriditsene itangazwa haruma ya television radio yambao BBC yo ya Inglaterra ikawa ngende sawa zenti za Afrika ngarumani za Afrika ngio hiyo itangaziwa leo hiyo Tanzania ya wandu wararu wazingarwa wafanyao brosheti ya nyama yambwa subhanallah haina mro na mwana ulo Tanzania mjuliza ukahwende ngolo brosheti utundendro manaza nsuzinu kawandu wazingarwa ijaharimwaze majurnal tarfabari za BBC na hizo ya wandu waislamu ambao waislamu wa Tanzania wararu wazingarwa ngwadungo huza brosheti za nyama yambwa wazingarwa tena wakautsinza zembwa wazingarwa wafanyawe ze brosheti wasaya wazingarwa wakautsinza zilambwa wakautsuna ze nyama ili watondowe wabale wende wadofanya ze brosheti aizo yabatikana ni mjulizeni haina mrona mwana nyamjulizo ka izo zila wana leo Tanzania zitolo harame majurnali ya BBC haina ulo na mwana nyamambi ukana ikawende banu ngolo nyama yonsi ya Kiislamu izo kweli ngabo Waislamu wenji ngabo na makafiri wenji Tanzania ngabo makafiri ngabo sasha tunda daza ntuzinu ngabo nyama zambwa za parisiwa zifanyo brosheti wandu wanikiwa wa utujua ngulo mrashinde ya do kontrole kaende ngulo brosheti ya uzisendro ya kontrolendro ya ngalenya me difference ya mjoju waje haina mndu kudoshinda ramboka enyama inu tsindaila ndingo hula haina mndu natundendro angalie nyama kudoshinda uramboka ekulori ya he nyama ni namna he nyama iliyo ni formu iliyo mndu kudoshinda rambue waye haukanrongo za haramu mndu tsorambua enyama uyo angalia bomza inama ino mono bizar mruna to iransi mtume habada ma yaribuka ila ma la yaribuka mri arente zulona dutu arente zulona shaka faneto na shaka mreka wono nyama ya bizari bomwana nyama ino nswelewe namna to iransi wamba nyama ino nswelewe watende namna ridungo ule nyama ino mono mangyo bizari mrieta dutu nyama mruna to ransi yatujola mbwa na ekaziji wa sallallahu wa sallama ala habibina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira walhamdulillahi rabbil alamin.